नमस्कार सांग माने जय श्री जगन्नाथ। आज तो जानिबा पिता लगी पारे किंतु निराट सत्य कथा। पूर्वर लोक मैंने माटी पात्र पानी पी 100 वर्ष बंची कठिन परिश्रम करुथिले, किंतु एबे फ्रिज एवं बोतल ठंडा पानी पीवा पर मध्य लोक मैंने 40 वर्ष बयस बुढ़ा हो जाउछंती एवं कहते जे यह उपयोगी नुहे। पूर्वर लोक मैंने पुराणा एवं चिरा पोशाक पिंधुथिले सत, किंतु सेमाने निजर संपूर्ण शरीर को घोड़ाई रखुथिले। किंतु एबे नुआ दामी पोशाक मध्य फटा चिरा मिलुछि एवं शरीर मध्य देखा जाउछि, जोटा कि आजिकल लोक माने कहउछन्ती फैशन। किंतु भावंतु कथा टिके कट लागि पारे किंतु सत्य। पूर्वरु लोक माने सारा दिन खरारे काम करुथिले एवं सुस्थ रहुथिले। एबे 10 मिनिट पे खरे बाहर को गले सनबन हो जाउछन्ती। पूर्वरु रोटी खाइबा पर लोक माने मुहरे समानकर चिकन हाथ घसी सुंदर देखा जाउथिले, किंतु एबे सुंदर देखा जिया पई अनेक क्रीम पाउडर एवं फेस पैक लगा जाउछि, तथापि मुह फिका देखा जाउछि। टिके पिता लागुथिबा कथा गुडिक किंतु सत्य कथा एबेका जुगरे हमर जहा घटुछि। पूर्वरु लोक माने क्षीर दही मांडिया बाजरा भला स्थानीय खाद्य खाउथिले एवं से माने सुस्थ एवं शक्तिशाली मध्य देखा जाउथिले, किंतु एबे पिज्जा एवं बर्गर खाई दुर्बल हो जाउछन्ती। पूर्वरु लोक माने निम बबुल लुण एवं कोयला साहाय्य दांत सफा करुथिले एवं वृद्धावस्था पर्यंत दांत साहाय्य आखु एवं बादाम भांगी देउथिले, किंतु एबे चना मध्य पेशी दिया जाउछि एवं सूप तैयारी करी ताकू पिया होउछि। पूर्वरु गुड़रू मिठा तैयारी करा जाउ कि खिया होउथिला। पूर्वरु गुड़रू मिठा तैयारी करा जाए खिया होउथिला, किंतु एबे मिठा ना सुनले माने डायबिटीज हे जाउछि। कथा टिके पिता लागुथिबो किंतु सत्य। पूर्वरु चिट्ठी पठाई संपर्क खबर निया जाउथिला, किंतु एबे समस्त पाखरे मोबाइल फोन अछि, किंतु घरे परस्पर सहित कथा पाई मध्य समय नाही। सत कथा मान सांग माने जहारा घटुछि। पूर्वरु आय कम थिला, किंतु भाईचारा बहुत थिला, समस्ते मिलिमिशि रहुथिले। सत कथा सांग माने पूर्वरु भाईचारा ही थिला, समस्ते समस्त सहित सांग होइकी रहुथिले, किंतु एबे आउ अधिक टंका किंतु इनकम होउछि, आयटा एबे अधिक होइछि, किंतु भाईचारा आउ शेष हो जाइछि, आउ से भाईचारा नाही। पूर्वर लोक माने देशी घी एवं सोरष तेल खाई 100 वर्ष पर्यंत कठिन परिश्रम करुथिले, किंतु एबे डालडा एवं रिफाइंड तेल खाई मध्य सेमानकर हृदय क्षतिग्रस्त होउछि। सतर सांग मान आजिका जुगरे हे निराट सत्य कथा। पूर्वर लोक माने सारा दिन कठिन परिश्रम करुथिले एवं संध्यारे हसी मजा करी खुशी होउथिले, किंतु एबे समस्ते सारा दिन खाली एवं उदास रे रहउछंती। प्रायतः लोक एबे प्राय टाइम माने टेंशन ही रहउछंती। पूर्वरु लोक माने बहुत आखु चोबाई थिले एवं वृद्धावस्था पर्यंत सेमान दांत मध्य पड़ नथिला, पूरा मजबूत रहुथिला पूर्व काल लोक मानकर, किंतु एबे 40 वर्ष बयस रे भी 40 कि 50 वर्ष बयस रे भी कृत्रिम दांत को लगा जाउछि। सत कथा सांग माने जहा आजिका जुगरे सब जिनस घटुछि। पूर्वर लोक माने पढ़िबा एवं लेखिबा विषय कम जानिथिले, किंतु से माने अज्ञ नथिले, सब जिनस जानि पारुथिले, किंतु एबे अनेक लोक मास्टर डिग्री पाइबा परे मध्य अज्ञानतार सीमा पार कर जाउछंती, सीमा को लंघन कर जाउछंती, जो मन हाथ रे डिग्री थाई कि भी। भाबंतु सेबेका लोक आ एबेका लोकଙ୍କ भितर केते फरक। पूर्वरु घरे 7 किंबा 8 पिला जन्म करथुवा माँ माने मध्य सारा दिन खेतरे काम करथिले बा बिलरे काम करथिले, किंतु एबे डाक्तरଙ୍କ तत्वावधान रे गोटिए किंबा 2टी पिला जन्म हुअंती, पुणी बहुत कष्ट रे डॉक्टर को देखे देखे देखे। सतर सांग माने सेबेका जुगरा आ एबेका जुगर आकाश पाताल फरक हे गलानी। पूर्वरु लोक माने पादरे चाली दीर्घ दूरता अतिक्रम करुथिले, चाली चालिका जाउथिले एवं वृद्धावस्था पर्यंत सेमान गोड़ मजबूत भी रहुथिला, किंतु एबे लोक माने कार किंबा मोटरसाइकेल यात्रा करुछंती, तथापि सेमानक पाद जंत्रणा अनुभव हेउछि।
ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଡ଼ୁ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଅଳିଆ ସଫା କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଝାଡ଼ୁ ବିଛାଡ଼ିଯାଏ ତାହା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅଳିଆ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ଅଳିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାର ସହିତ ଏକାଠି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। କେବଳ ଖାଦ୍ୟର ନୁହେଁ ବରଂ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଖାଦ୍ୟର ନୁହେଁ ବରଂ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ। ସରଳ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅତି ସରଳ ହୁଅନ୍ତୁନି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଅତ୍ୟଧିକ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଭଗବାନ ହିଁ ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସାମସଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ମାରୁତି ଥାଉ କିମ୍ବା BMW, ରାସ୍ତା ସେ ସମାନ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଟାଇଟନ୍ ୱାଚ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରୋଲେକ୍ସ ୱାଚ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସମୟ ସମାନ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆପଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ସାମସଙ୍ଗ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆପଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ସାମସଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଫୋନ୍ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ ହିଁ କରିବେ। ଆପଣ ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ବା ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସମାନ ହିଁ ରହିବ। କାରଣ ଆକୁ ପଢ଼ିଲେ ଯେତିକି ଦିନ ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦିନ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆବଶ୍ୟକତାର ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। କାରଣ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୁଏ। ଆଉ ଏକ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଧନୀମାନଙ୍କର ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜକୁ ଧନୀ ଦେଖାଇବାରେ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। କଥା ଟିକେ ପିତା ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ। ଆୟ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ରୁଟିର ଆକାର ସମାନ ହିଁ ଥାଏ। କାହାର ଅଧିକ ଆୟ, କାହାର ବହୁ କମ୍ ଆୟ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ରୁଟିର ଆକାରଟା ସମାନ ହିଁ ଥାଏ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତାହା ଆପେ ଆପେ ଚାଲିକି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ ବା ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ, ଆପଣ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ତାକୁ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଫେରିକି ଚାଲିକି ଆସିବ ନାହିଁ। ଧନ ଏବଂ ଯୌବନକୁ ନେଇକି କେବେ ବି ହେଲେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ ଏବଂ ଯୌବନକୁ ନେଇକି କେବେ ବି ହେଲେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୀବନରେ ଗରିବୀ ଏବଂ ରୋଗ କେବେ ବି ପଚାରିକି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମଗାଯାଇ ନଥାଏ, ବରଂ ତାକୁ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ମଗାଯାଇ ନଥାଏ, ତାକୁ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଗିବା ବଦଳରେ କାନ୍ଦିବା ବହୁତ ଗୁଣରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ରାଗ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିଦେଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଗଲେ ନିଜର ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଥାଏ, ମନ ହାଲକା ବି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ରାଗିବା ବଦଳରେ କାନ୍ଦିଦେବା ବହୁତ ଗୁଣରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ନିଜକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଥାଏ, କାହାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଭଲ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୋତି ଯଦି ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପଡ଼ିଯାଏ ନା, ତେବେ ବି ତାହା ବି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ତାହାର ମୂଲ୍ୟ କେବେ ହେଲେ କମି ନଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ କି ସେ ନିଜେ କେତେବେଳେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କେବେ ବି ଗାତ ଖୋଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜେ ହିଁ ସେ ଗାତରେ ପଡ଼ିକି ହଇରାଣ ହେବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।